Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde hoy tendremos el privilegio de firmar un histórico acuerdo de colaboración muy significativo entre nuestra universidad, UPR Carolina, y Discover Puerto Rico. Good morning. Welcome to the University of Puerto Rico, Carolina. We will be conducting a ceremony in English and Spanish for the audience. Mi nombre es Lidelite Meléndez Tirado y soy estudiante del programa de bachillerato de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, en donde nos encontramos en la mañana de hoy. Les presento a mis compañeros de la Asociación de Estudiantes de Administración de Hoteles y Restaurantes, cuáles son Desiree Velázquez, Airo Ríos, Racheli Acosta, Yanielis Alicea y Jamie Lee Serrano, junto a Keila Benítez. My name is Yanielis Berrios, and I am a student of the Bachelor Program in Tourism Culture. I present my colleagues of the Association of University Tourism Studies, Veronica Falcón and Jansanet Rosado. Al comenzar nuestros actos, reconocemos la presencia de los siguientes invitados. Mr. Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico. Dr. Luis A. Ferrao, presidente de la Universidad de Puerto Rico. Dr. José I. Mesa, rector de la UPR Carolina. Excusamos al profesor Jonathan Ramos, decano de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, y en su sustitución nos acompaña el doctor Alan R. Rodríguez Pérez, catedrático de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes. También nos acompaña la profesora Marilyn Rivera Torres, profesora del programa de Cultura Turística. Les damos la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes. Gracias por visitarnos en la Casa de los Jaguares, en Tierra de Gigantes, Carolina. We extend the most cordial welcome to you all. Thank you for visiting us at the home of the Jaguars in the land of the Giants, Carolina. Los programas de bachillerato en Administración de Hoteles y Restaurantes y Cultura Turística son ofrecimientos académicos únicos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. De este lugar se han graduado los profesionales que aportan el desarrollo de nuestro país a través de sus conocimientos y destrezas en la industria de hospitalidad y el turismo. Discover Puerto Rico reconoce el valor de nuestra institución y nuestra universidad, reconoce el valor de los profesionales aún más preparados, los cuales se irán insertando al mundo laboral en la industria turística, promoviendo así el desarrollo económico de nuestra amada isla. Nosotros, como estudiantes de hospitalidad y turismo, agradecemos sinceramente la iniciativa entre la Universidad de Puerto Rico en Carolina y Discover Puerto Rico, para afianzar sus lazos de colaboración en beneficio de nuestro país y de su gente. Muchas gracias. The bachelor programs in Hotel and Restaurant Administration and Tourism Culture are unique academic offerings of the University of Puerto Rico at Carolina. Professionals who contribute to the development of our country through their knowledge and skills in hospitality and tourism industry have graduated from this campus. Discover Puerto Rico recognizes the value of our institution and our university, recognizes the value of Discover Puerto Rico in promoting joint efforts that will result in even more prepared professionals who will enter the world of tourism industry, promoting the economic development of our beloved island.
We, as students of hospitality and tourism, sincerely appreciate the initiative between the University of Puerto Rico at Carolina and Discover Puerto Rico to strengthen our ties of collaboration for the benefit of our country and its people. Thank you so much. Continuando con estos actos de la firma de este acuerdo colaborativo, nos gustaría invitar al podio al doctor Luis Aferrado Delgado, presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien nos ofrecerá un saludo para la ocasión. Continuing with these acts of signing this collaborative agreement, we would like to invite Dr. Luis Aferrado Delgado, President of the University of Puerto Rico, to the podium, who will offer us a greeting for this occasion. Buenos días, saludos a todos, bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico. Good morning, welcome home, greetings to all, welcome to the UPR. Quiero primero reconocer al señor rector, nuestro chancellor, por su presencia, y también, obviamente, al señor Brad Dean, al igual que a todos nuestros estudiantes. Ustedes no se ven desde acá, pero se ve maravilloso esto, al igual que los profesores. Lo mejor que ha tenido el día de hoy es estar aquí, ver a nuestros estudiantes y a nuestro claustro. Realmente me han alegrado el día después de unas cuantas malas noticias esta mañana. Qué bueno que vine. Es un acuerdo histórico, le agradezco la iniciativa de las personas que están detrás de esto, también lo reconozco, y todo por el bien del país y por el bien de nuestros estudiantes y nuestra economía. I want to thank the CEO, Brad Dean of Discovery Puerto Rico, and his team for giving us a hand in this effort. Also, I want to thank the whole team that worked with Chancellor Mesa Pereira, who have worked to achieve this agreement, which will be signed by you in a minute. So then again, good morning to all, and let's continue with the activity. Gracias al doctor Luis Aferrado Delgado, presidente de nuestra universidad. Continuamos con este acto protocolar e invitamos entonces al doctor José Ignacio Mesa Pereira, rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, para un mensaje de bienvenida. Thanks to Luis Aferrado Delgado, President of the University, we continue with this protocol act and we invite Dr. José Ignacio Mesa Pereira, Chancellor of the University of Puerto Rico in Carolina, for a welcome message. Buenos días a todos, de verdad que es un placer. Welcome to UPR, Carolina. Me uno a este saludo protocolar que tenemos todos. De verdad que el sector turístico en Puerto Rico ha experimentado un crecimiento acelerado y números sumamente saludables en los últimos años, los cuales han sido de mucha importancia o de vital importancia para el desarrollo económico de nuestra isla. Mérito que nos lo han reconocido a nivel global. Con la firma de este acuerdo, la Universidad de Puerto Rico ratifica su compromiso con esta industria y con nuestro país. La unión entre Discover Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico en Carolina incorpora una experiencia educativa de primer orden para el excelente grupo de futuros profesionales que estarán beneficiándose de esta oportunidad. Desde este centro docente estaremos apoyando esfuerzos e iniciativas para que nuestra isla continúe posicionándose como el principal destino turístico de negocios, médico y recreativo del Caribe. La visión y misión de Discover Puerto Rico se encuentra alineada con las aspiraciones de este recinto en fomentar las metas, valores y más altos estándares de los egresados de esta institución, y por ello queremos contribuir con el capital humano necesario para ampliar la oferta actualmente existente de este pilar de desarrollo económico para nuestro país. Cuenten siempre con nosotros para encabezar todo esfuerzo que aporte a dejar un país más sólido y sostenible a las futuras generaciones. Muchas gracias. Welcome.
Gracias al doctor José Ignacio Mesa Pereira, rector de la UPR en Carolina. Continuamos con los mensajes protocolares y en esta ocasión invitamos al señor Brad Dean, director ejecutivo de Discover Puerto Rico, para un saludo a todos los presentes. Thanks to Dr. Jose Ignacio Mesa Pereira, Chancellor of the UPR Carolina. We continue with the protocol messages. On this occasion, we invite Mr. Brad Dean, Executive Director of Discover Puerto Rico, to come to the podium. Gracias y buenos días a todos y gracias al Presidente y Chancellor. Muchas gracias on behalf of Discover Puerto Rico through DMO. Today is a very special day for Discover Puerto Rico for many reasons, but three stand out to me in particular. First, I have a very special personal connection to the University of Puerto Rico. Many years ago, I married a graduate from the University of Puerto Rico. I've been reminded, I've been reminded daily now that graduates of University of Puerto Rico are very smart, and regardless of their discipline, they're also very good at debate, because I have yet to ever win an argument. Secondly, daily at Discover Puerto Rico, we are reminded of the many contributions that this university makes in shaping the minds and filling the hearts of leaders here in Puerto Rico. In fact, we have a number of members of our team at your DMO who came here. They walked these halls, they studied in these classrooms, and they still continue to give back. If I could, there's so many here, I don't know I can name them all, but for those of you on our team that have studied here, would you please stand up real quick? Every day, they are making an impact in the tourism industry, not only here in Puerto Rico, but throughout the United States and beyond. So the UPR Carolina still continues to make an impact even beyond what happens here in the classroom. The third reason I'm excited, and perhaps the most important, is at Discover Puerto Rico, we spend a lot of time trying to anticipate and learn and forecast what's going to happen in tourism, both here and beyond. And as Molière, the famous philosopher, told us, the best way to predict the future is to create it. And that's what we're doing here, and that's really what this partnership is all about, isn't it? First, at Discover Puerto Rico, we now have the opportunity to bring research and analytics and insights here to share with students so that they will be better prepared to influence and impact our industry when they get to their jobs outside of school. Secondly, we're able to bring events here which will not only include students and the administration and the faculty, but industry partners here in Puerto Rico. And what better way to connect the future of our industry than bringing businesses and students together? Third, we'll be able to listen to the students and the faculty because you're sharing information amongst you that is helpful for us so that we can stay abreast of trends and changes. And then finally, we'll be able to talk about the future of tourism in Puerto Rico. You know, we've had 3 all-time record years in travel and tourism. More visitors, more spending, and maybe the most important of all, more people employed in our industry today than ever before in Puerto Rico's history. I've been in this industry for almost 30 years, and I can tell you, if I were a student, I would be so excited. There has never, ever been a better opportunity for young professionals to make an impact, whether you want to own your own business or help someone run their business. Whether you're in sales, marketing, public relations, culinary, whatever your passion is, the future is wide open. And we're seeing today that tourism is not just good for hotels and restaurants, but tourism is a front door, an invitation, if you will, for economic development. It invites and nurtures progress. And so we could not be more excited to partner with the University of Puerto Rico, Carolina, for this important partnership to help pave the way for a bright future and help ensure that together we make certain that the best days of Puerto Rico's tourism industry lie before us and not behind us. Adelante University of Puerto Rico, adelante turismo, adelante Puerto Rico. Gracias. Agradecemos al señor Brad
Martín, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, por su mensaje. We thank Mr. Brad Dean, Chief Executive Officer of Discover Puerto Rico, for his message. Ahora, escuchemos al coro de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, dirigido por el profesor Carlos Enrique Rivera Ponte, quienes nos deleitarán con unas piezas musicales de Puerto Rico. Now let's listen to the choir of the University of Puerto Rico in Carolina, directed by Professor Carlos Enrique Rivera Ponte, who will entertain us with some musical pieces of Puerto Rico. Agradecemos al coro de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y su director, el profesor Carlos Enrique Rivera Ponte, por tan hermosa interpretación. We thank the choir of the University of Puerto Rico in Carolina and its director, Professor Carlos Enrique Rivera Ponte, for such beautiful songs. Y sin más, pasemos a la firma del Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Puerto Rico en Carolina y Discover Puerto Rico. And without further ado, let's move on to the signing of the collaboration agreement between the University of Puerto Rico and Carolina and Discover Puerto Rico. Invitamos al podio al doctor Javier Carrión Guzmán, ayudante especial en asuntos internacionales de la Universidad de Puerto Rico, para que dirija el proceso. Mientras se firme el acuerdo histórico, se escuchará el himno oficial de la UPR en Carolina. We invite Dr. Javier Carrión Guzmán, Special Assistant in International Affairs at the University of Puerto Rico in Carolina, to the podium to direct the process while the historic agreement is signed. The official anthem of the UPR Carolina will be heard.
fotos y preguntas de la prensa. And now it is time for photos and questions from the press. Sí, por acá. Mayra Acevedo, WIPR. I have one question for Mr. Dean and another one for either the President or the Chancellor. How many more projected workers would you need according to the future development of tourism in Puerto Rico? How many workers would you need? You know, it's interesting, if you look at what's happened just over the past 3 years, post-pandemic, in Puerto Rico, the growth in employment and wages has outpaced the rest of the Caribbean and the U.S. mainland. I believe we're about 20% above. I think the number right now is almost 97,000 employees. And that's just leisure and hospitality. When you add in the other industries, it's upwards of almost 130,000. But to your question, what excites me is the potential in Puerto Rico. If you look at what's happening and what's about to happen, not only greater experiences all throughout the island, including the 78 municipalities, but more product, more investors. So I would not be at all surprised over the next 5 to 10 years, we could see another 20, 30, 40% employment, which means another 20, 30, 40,000 jobs. Now, we don't need those today, but as the industry grows and evolves, that's what's going to happen. So I think we're looking at explosive potential, and not only here in the metropolitan area, but all throughout the island. And that's why what the University of Puerto Rico is doing is so critically important, as it's training students for the future, and that's precisely what we need to tap into that potential. Y para el rector, thank you. ¿En qué consiste el acuerdo? Sé que hay cosas de seminarios, pero ¿cómo usted lo ve de inmediato? ¿Qué van a poder disfrutar estos estudiantes? Los estudiantes inmediatamente van a poder hacer sus prácticas directamente con el Discover Puerto Rico. Esa oportunidad de la industria que van a tener, o sea, es, como nosotros decimos, todos los programas tienen una práctica donde ellos desarrollan sus experiencias y salen preparados directamente para cualquier experiencia o trabajo en la industria del turismo, de la hospitalidad. Salen con todos los conocimientos disponibles para cualquier trabajo o empleo en la industria de hospitalidad como turismo. ¿Y cómo encaja, presidente, esto dentro de la filosofía bajo su presidencia de lo que debe hacer la universidad para poder suplir la demanda y la necesidad que hay en la economía puertorriqueña? Pero es que esa es la función de la Universidad de Puerto Rico, siempre ha sido y va a seguir siendo proveer al país los profesionales, los estudiantes capacitados, bien entrenados en los distintos campos, en este caso obviamente el turismo y temas relacionados, y la universidad lo que hace es eso, proveerlos bien entrenados, bien capacitados a una industria, en este caso, como ya sabemos, bollante, en expansión. La cantidad de cuartos y hoteles que va y se proyecta, pues va a necesitar una fuerza de trabajo capacitada, y la universidad está ahí para proveerlo. Esa es la función de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente el crecimiento de las admisiones en la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes ha sido constante, dado la fortaleza de la empresa de turismo y hospitalidad que tenemos actualmente en Puerto Rico. ¿Cuánto es el estudiantado que se está especializando en el área de turismo en Puerto Rico? Ahora mismo la admisión para el próximo año está alrededor de, tenemos 70, pero proyectamos alrededor de 100 estudiantes para la escuela. ¿Por año? Por año. Van a tener que crecer.